बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आज का हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान की मजलिस शूरा पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत के तीन शोबे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्ना का काम है कानून साजी करना, इंतज़ामिया का काम है कवानीन को नाफिज करना और अदलिया का काम है कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करना। तो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, जो पाकिस्तान की मुकन्ना है, उसका नाम पार्लियामेंट है, जो कि दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल है। एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके मिनिस्टर्स यानी उसकी काबीना, और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल है, एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है। कौमी असम्बली के अंदर हमने सूबों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी है और सेनेट के अंदर हमने सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी है। अब हमने देखना ये है कि कौमी असम्बली की कंपोजिशन कैसी होती है और सेनेट की कंपोजिशन कैसी होती है। तो पंजाब से 183 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इन 183 लोगों के अंदर 35 जो हैं वो खवातीन होती हैं। खवातीन की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं होते, बल्कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें जीतती है उसी के तनासब से उसको खवातीन की नशिस्तों में से हिस्सा मिलता है। इसी तरह 75 लोग जो हैं वो सिंध से कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इन 75 लोगों के अंदर भी 14 खवातीन होती हैं। केपीके से 43 लोग कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, इन 43 लोगों में भी 8 खवातीन होती हैं। इसी तरह बलोचिस्तान से 17 लोग जो हैं वो कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, इनके अंदर भी 3 खवातीन होती हैं। 2 लोग इस्लामाबाद से यानी कैपिटल से मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, और फाटा से 12 लोग मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनते थे। लेकिन अब चूंकि हमने फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज को केपीके में जम कर दिया, इसलिए ये केपीके इसलिए जो फाटा की 12 सीटें हैं ये केपीके की 43 सीटों में जमा हो गई हैं और फाटा को ख़त्म कर दिया गया। 10 जो है वो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी अकलियतें जो हैं वो सारे पाकिस्तान से कौमी असम्बली का हिस्सा बनती हैं। इस तरह जो है वो कौमी असम्बली की कंपोजिशन हो रही है। सेनेट की कंपोजिशन कैसे होती है? सेनेट में तमाम सूबों से 23 लोग जा रहे हैं। पंजाब से भी 23, सिंध से भी 23, केपीके से भी 23 और बलोचिस्तान से भी 23 लोग जो हैं वो सेनेट का हिस्सा बनते हैं। और इस्लामाबाद यानी कैपिटल से 4 लोग जो हैं वो सेनेट का हिस्सा बनते हैं। फाटा जब केपीके का हिस्सा नहीं था तो तब फाटा से भी 8 लोग मुंतखब होकर सेनेट का हिस्सा बनते थे, लेकिन अब चूंकि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज केपीके का हिस्सा बन गए हैं और 8 सीटें जो फाटा की थी सेनेट के अंदर उनका खात्मा हो गया। तो इस तरह से सेनेट की कंपोजिशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्यों है, दो ऐवानी मुकन्ना क्यों है? बनाना तो कानूनी है, फैसले करने हैं, तो एक ऐवान ही काफ़ी क्यों नहीं है? तो दरअसल जो दो ऐवानी मुकन्ना है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो वफाकी निज़ाम की लाजमी शर्त होती है। एक में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन देते हैं और दूसरे के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ नेशनल असम्बली हो तो क्या हो, सारे के सारे फैसले पंजाब की मर्जी से हों, क्योंकि पंजाब की अददी अक्सरियत है। सिंध, केपीके और बलोचिस्तान, इस्लामाबाद सब के वोट मिलाकर भी पंजाब से कम है, यानी पंजाब के वोट ज़्यादा है, उसकी अददी अक्सरियत है। तो असम्बली के अंदर अक्सरियत राय से फैसले होते हैं। अगर सिर्फ कौमी असम्बली होगी तो सारे के सारे फैसले पंजाब की मर्जी से होंगे, तो इस तरह बाकी सूबों की हक तलफी होगी, सिंध की, केपीके की और बलोचिस्तान की। तो इस मसले का हल निकालने के लिए हमने एक दूसरा ऐवान बनाया। दूसरे ऐवान के अंदर हमने तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी है। पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, चाहे कोई सूबा आबादी के लिहाज से बड़ा है, चाहे कोई सूबा आबादी के लिहाज से छोटा है, सबको हमने मसावी नुमाइंदगी दी हुई है। अब कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन सकता, कोई भी मसौदा तब तक पास नहीं हो सकता जब तक दोनों ऐवानों से पास ना हो जाए। अब मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली के अंदर पंजाब वाले अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कोई ऐसा मसौदा पास कर भी लेते हैं जो सिंध, केपीके या बलोचिस्तान वालों के मफादात के खिलाफ है, तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक वो सेनेट से भी पास ना हो जाए। और जब वो मुतलका मसौदा सेनेट में जाएगा पास होने के लिए, तो सेनेट के अंदर छोटे सूबों के जो लोग हैं, सिंध, केपीके और बलोचिस्तान के लोग रास्ते में हायल हो जाएंगे, वो उसको पास नहीं होने देंगे, चूंकि सेनेट के अंदर सबकी मसावी नुमाइंदगी है। तो मसौदा पास होने के लिए ज़रूरी है, कानून बनाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ऐवानों से पास हो, यहाँ से पास हो, यहाँ से पास हो, फिर सदर मुमलिकत उसके ऊपर दस्तखत करेगा, तो फिर मसौदा जो है वो कानून बनेगा।
اب جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں؟ تو پارلیمنٹ آف پاکستان کی جو سب سے بنیادی فرض ہے وہ لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے۔ آئین کے اندر جو مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ قانون سازی کرنے کے لیے جو مسودہ ہے وہ پہلے کسی بھی ایوان میں پیش ہو سکتا ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پیش ہو سکتا ہے، وہ سینٹ کے اندر بھی پیش ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، یہاں سے پاس ہوگا، تو پھر سینٹ سے پاس ہوگا، پھر صدر مملکت اس کے اوپر دستخط کریں گے تو پھر وہ قانون بن جائے گا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ آف پاکستان کا جو دوسرا بنیادی فرض ہے وہ انتظامیہ کی نگرانی ہے۔ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ انتظامیہ کے لوگوں کی، پرائم منسٹر کی اور اس کی کابینہ کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ چونکہ پرائم منسٹر اور منسٹرز یہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یہ والے لوگ جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں تو پارلیمنٹ کے لوگ انتظامیہ سے ان کے محکموں کے متعلق سوالات پوچھتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تحریک التوا پیش کر سکتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لا سکتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے لوگ انتظامیہ کے لوگوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لا کر، اور ان کی جگہ پر نئی انتظامیہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ آف پاکستان کے جو ہیں وہ مالیاتی اختیارات ہیں۔ مالیاتی اختیارات میں سینٹ کے اوپر قومی اسمبلی کو برتری حاصل ہے، چونکہ جو مالیاتی مسودات ہیں ان کا آغاز بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، اور جو بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے سینٹ کی منظوری بھی لازمی نہیں ہوتی۔ تو نیشنل اسمبلی کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قومی خزانے سے کوئی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے عدالتی اختیارات ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں کی تعداد کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ صدر کا مواخذہ بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، صدر کا امپیچمنٹ کرنا بھی پارلیمنٹ کا عدالتی اختیار ہے۔ اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر سکتی ہے، آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ آئین کیا ہوتا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، جس میں میں نے جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے۔ تو جو پارلیمنٹ ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے، امینڈمنٹ کر سکتی ہے، لیکن قانون سازی کا اور دستور میں ترمیم کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ قانون سازی جو ہے وہ سمپل میجارٹی سے ہوتی ہے، یعنی جو قومی اسمبلی کے لوگ ہیں 342 کے ہاف سے زائد کہہ دیں گے تو مسودہ پاس ہو جائے گا، اسی طرح سینٹ کے ہاف سے زائد کہہ دیں گے تو مسودہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آئین میں ترمیم کرنا مشکل ہے اور قانون سازی کرنا آسان ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے انتخابی فرائض ہیں۔ پارلیمنٹ نے بہت سارے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے 342 لوگ اپنے درمیان سے ہی ووٹ دے کر پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے لوگ اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے لوگ سینٹ کے ان 4 لوگوں کا، 4 سینیٹرز کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دونوں ایوان ہیں یہ صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح جو سینٹ کے لوگ ہیں یہ اپنے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پارلیمنٹ آف پاکستان۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔